बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, आज लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अहमद महियुद्दीन ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल की हैसियत से ज़िम्मेदारियां संभाल ली हैं। उनके पेशरो कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद यहाँ से रुखसत हो गए। अब कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद का जो यहाँ टेन्योर था वो कैसा रहा, तो इस हवाले से मिले जुले ही मामलात हैं, मिली जुली एक राय मौजूद है। लेकिन अब चूँकि वो रुखसत हो चुके हैं तो अब उनको डिस्कस करने की बजाय जिनकी आमद हुई है उनका जिक्र करते हैं कि उनको कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं। अगर हम अहमद महियुद्दीन का जिक्र करें तो चकवालियों ने सबसे ज़्यादा खुशी इनकी आमद की मनाई है, वरना बहुत से पहले भी डीपीओ आए और किसी को कुछ कानों कान खबर नहीं होती थी कि कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या नाम है और किस तरह का ऑफिसर है। लेकिन जैसे ही अहमद महियुद्दीन का ऐलान हुआ तो यहाँ सोशल मीडिया पर उनके हवाले से बहुत सी ऐसी खबरें चलाई गई जो कि बड़ी हौसला अफजा है। वैसे भी देखा जाए तो सोशल मीडिया पर इस वक्त अहमद महियुद्दीन वो बहुत ही ज़्यादा वायरल रहते हैं। उनकी जो वीडियोज़ है ख़ास तौर पर खुली कचहरी की, उसके मुख्तलिफ़ क्लिप्स जो है वो गर्दिश करते रहते हैं। और वैसे भी मज़लूम जो तबका है, जो पिसा हुआ तबका है, वो अगर उसके सामने कोई ऐसे केस आए कि जिसमें किसी न किसी ऐसे ताकतवर को वो लेताड़ा जा रहा हो, उसका रिमांड लिया जा रहा हो, तो वैसे भी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन इस हवाले से ज़रूर कहा जा सकता है कि अहमद महियुद्दीन जहाँ जहाँ रहे वहाँ दास्तान छोड़ आए। अभी मंडी बहाउद्दीन से उनका तबादला हुआ है और इतला वहाँ से तो यही आ रही है कि वहाँ पर भी शकायती तबादला उनका अमल में लाया गया है। ज़ाहिर है हुक्मरानों को खुश रखना इतना आसान नहीं होता। यही वजह है कि अहमद महियुद्दीन एक डिस्ट्रिक्ट में 6 माह 8 माह से ज़्यादा उनके गुजरते नहीं हैं। लेकिन अब चकवाल में कितना दाना पानी है उनका, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उनके सामने चैलेंजेस काफ़ी हैं, क्योंकि चकवाल बुनियादी तौर पर तो एक पुरअमन इलाका है। जहाँ अहमद महियुद्दीन साहब पहले सर्व करके आए हैं, वो बहुत टफ जॉब वहाँ होती है, बहुत से मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है। उसके मुकाबले में चकवाल इंतहाई पुरअमन है। लेकिन कुछ अरसे से यहाँ पर जो कत्ल व गारत की वारदातें ख़ास तौर पर ज़्यादा हुई हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो नए डीपीओ के सामने यही है। अभी उनकी आमद से सिर्फ एक दिन पहले चौहा सैदन शाह में 3 लोगों को कत्ल कर दिया गया, जिसमें एक खातून भी शामिल है, यानी माँ, बेटा और उस खातून का भाई। ये तीनों जो है वो कत्ल हो चुके हैं जायदाद के तनाज़े पर। इसी तरह आए रोज़ हम देखते हैं कि या तो किसी की लाश मिली है या किसी को फायरिंग करके कत्ल कर दी गया, छुरियाँ मार दी गई। इसी तरह दीगर और वारदातें जो हैं वो होती रही। तो सबसे पहले ये कत्ल व गारत को रोकना या इसको कम से कम सतह पर लाना नए डीपीओ के सामने बड़ा चैलेंज है। अब देखते हैं कि इस हवाले से वो क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। अगर हम हिकमत अमली का जिक्र करें तो सबसे बड़ा जो अहम काम है वो SHO की तैनाती होता है। कोई भी नया डीपीओ आए तो उसकी कोशिश ये होती है कि एक अच्छी टीम का इंतखाब किया जाए, क्योंकि ये लोग जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की पहचान होते हैं, उसका फेस होते हैं। जो ये कर रहे होते हैं तो लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के हवाले से वही राय कायम करते हैं। अगर थाने ठीक ठाक चल रहे हैं, वहाँ पर साइलिन की दरख्वास्तों को, उनकी शिकायतों को सुना जा रहा है, तो लोग समझते हैं कि इस ज़िले का डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अच्छा है। और अगर थानों में सरेआम रिश्वत ली जा रही है, झूठे पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं, लोगों के साथ, साइलिन के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को इस मामले की कोई फिक्र नहीं है। अब अहमद महियुद्दीन क्योंकि तजर्बेकार ऑफिसर हैं, यकीनी तौर पर उनकी कोशिश ये होगी कि अच्छी टीम का इंतखाब किया जाए, ऐसे SHO तैनात किए जाएँ जिनकी शोहरत अच्छी है। तो देखते हैं कि वो अपनी टीम कौन सी मैदान में उतारते हैं। चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं तो गुज़श्ता कुछ अरसे से ये भी देखा गया कि मुख्तलिफ थानों की हदूद में झूठे पर्चे वो तवातर के साथ किए गए और ऐसा लग रहा था कि इसको ही कारोबार बना लिया गया है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है नए डीपीओ, क्योंकि सारी इन गुरों को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। उनके ये बात सामने होती है कि जो एक कोई किसी भी मुकदमे का जो मुद्दई है, मुलज़म है, वो कहीं दूर दराज इलाके का है, तो इस इलाके की हदूद में क्यों खींच तान कर लाया गया है और इसके पीछे कहानी क्या हो सकती है, ये नए डीपीओ
خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے ایکشن کیا لیتے ہیں. دوسری ایک اور چوری ڈکیتی کی وارداتوں کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا. بالخصوص چوری کی وارداتیں جس طرح 15 کے اعتراف میں چند ہفتوں کے دوران 7 وارداتیں ہوئیں، یعنی مختلف دکانیں ان کے تالے ٹوٹ گئے. اب اگر اتنے 15 کے قریب جس نے کہ اور لوگوں کی مدد کرنی ہے، چوروں ڈکیتوں کو پکڑنا ہے، اگر اس کے اعتراف میں بھی اس قسم کے کھلا وہ چوریاں ہو رہی ہیں تو پھر سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ باقی علاقوں کا کیا حل ہوگا. تو نئے ڈی پی او کے سامنے یہ بھی چیلنج ہے کہ وہ پولیس کی عزت کو بحال کروائیں، اور پولیس کی عزت 2 طریقوں سے ہی بحال ہو سکتی ہے کہ جو کرمنلز ہیں وہ دباؤ میں چلے جائیں، ان کو پکڑا جائے، یا وہ شہر بدر ہو جائیں، اور اس کے علاوہ جو وارداتی ہیں وہ پولیس سے خوف کھائے اور عام آدمی جو ہے وہ پولیس کی موجودگی میں تحفظ کا احساس اس میں پیدا ہو. اس کے ساتھ ساتھ لین دین کے جھگڑے بھی وہ چکوال میں بہت سارے موجود ہیں. جس نے کچھ دینا ہے وہ کہتا ہے کہ عدالتوں میں چلے جائیں، جب فیصلہ ہوگا تو دیکھی جائے گی. لیکن ہم نے دیکھا کہ مشہور زمانہ موجودہ ڈی پی او کی جو کھلی کچہریاں ہیں تو وہ لین دین کے جھگڑوں پر بھی فوری وہ ایکشن لیتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ مختلف ویڈیوز کی شکل میں ہمارے سامنے آئی، اب اس کا سیاق و سباق کیا ہے، کس طرح کن حالات میں ان چیزوں کا فیصلہ کیا گیا، یہ ہمیں پورا اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا. کیونکہ اب احمد محی الدین صاحب چکوال آ چکے ہیں، کچھ عرصہ یہاں جب رہیں گے، جہاں مختلف حوالوں سے احکامات جاری کریں گے، ایس ایچ او صاحبان کی تعیناتی ہوگی، ایس ایچ او صاحبان کا رویہ عوام کے ساتھ کیسا ہے یہ ہمارے سامنے آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ مشہور زمانہ ان کی کھلی کچہریاں لگیں گی تو عوام کو کس طرح اور کس حد تک ریلیف ملتا ہے، پھر ہی ہم کوئی بات وثوق کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کہہ سکیں گے. فی الوقت تو عوام کی توقعات ہیں جن کا لیول بہت ہائی ہے. لوگ بڑی توقعات باندھے ہوئے ہیں. یہ توقعات کس حد تک پوری ہوتی ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے صاحب اقتدار ہیں یقینی طور پر ان کی بھی کچھ خواہشات ہوں گی، وہ بھی یہ چاہیں گے کہ چلیں سابقہ ڈی پی او نے ان کی نہیں سنی، اب آنے والا تو ان کی کوئی بات سن لے. گو یہاں پر حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنے کہ دیگر اور علاقوں میں، بالخصوص منڈی بہاؤالدین کا میں ذکر کروں گا، وہاں پر جتنے برے حالات ہیں یہاں کے سیاسیوں کے اتنے برے حالات نہیں ہیں. وہ اتنے زیادہ کام نہیں کہتے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کام تو آپ کا پڑتا رہتا ہے. اب سیاسیوں کے ساتھ موجودہ جو ڈی پی او ہیں وہ کس قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. کیونکہ کیپٹن ریٹائرڈ واحد محمود نے جو کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اب نئے ڈی پی او اس پالیسی میں کس حد تک بدلتے ہیں، اس میں تبدیلی لاتے ہیں، یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. گو ان کو بڑے کھلے دل کے ساتھ چکوال میں خوش آمدید کہا گیا ہے، لیکن عوامی توقعات پر وہ کس حد تک اور کیسے پورا اترتے ہیں اس کے لیے آپ بھی انتظار کیجئے، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجئے، اللہ نگہبان.